ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो एभली एक तंत्रोक्त काठी को शेयर करुच्ची जहाँ माध्यम कि आपण जेकोसी व्यक्ति को जहाँ मध्य प्रभाव में आने चेष्टा करेंगे ताहा सुसंगठित हो पारिबो। अर्थात जदि कौन नारी पुरुष को आपण एकांत काम्य करुचंती वशीभूत करने चाहूँगी तेबे ता संभव हो पारिबो। अथवा जदि कौन नारी बा पुरुष आपणकर से भली क्षयक्षति साधन करुचंती तांको आपण जीवन रास्तार हटाइबा चाहूँगी एक अजात शत्रु भाव में से माने आपणकर जीवन पिछा लागिचंती तेबे मध्य यार प्रयोग रे शत्रुर विनाश घटिबो। सही व्यक्ति नारी बा पुरुष आपणकर जीवन रास्तारू संपूर्ण भाव दूरीभूत होवा सह क्षमा प्रार्थना मध्य करिबो। एही चमत्कारी तंत्रोक्त काठी माध्यम यह ही संभव हबो। कौन विशेष तंत्र मंत्र प्रयुक्तिर आवश्यकता नहीं। वीडियो को शेष पर्यंत केवल देखिनले यही उपकार तथ्य आपणकर दृष्टिगोचर हबो एवं एहारी माध्यम आपण अनेक किछि असाध्य को साधन करि परिबे। तेबे अमूल्य तंत्रोक्त तथ्य को आपण मानक आगे परिवेशन करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल रे पाद दैचंती एवं एई बडी कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची तेबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन नु क्लिक करी बेल आइकन नु क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करि नंतु जेबल कि हम जेतर मध्ये आपण मानक सेबारे एई बडी तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। एबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा ई शक्तिशाली तंत्रोक्त काठी जहा माध्यम कि आपण जेउ व्यक्ति को जेउ प्रभाव रे आनिया पे चाहिबे ताहा संभव होई परिबो। एई तंत्रोक्त काठी एक एभली अद्भुत वृक्षर शाखा अटे जाके आपण माने जानिथिबे। एही वृक्ष होची आपनकर डालिंब वृक्ष जहार फल को कि अमृत तुल्य मना जाए। जदि कौन व्यक्तिर देहरे रक्तर कमी आसे तेबे एही फल सहायता ही तार समस्त रक्तर अभाव को पूरण होता है एवं यह अन्यथरे वेदना बेली मध्य कहा जाए जहाँकि जंत्रणा निवारक। जदि कौन उद्देश्य रे आपण माने फल को व्यवहार कले शरीर कौन जंत्रणा मध्य रहे नहीं। आयुर्वेदिक शास्त्र रे यार जे भली आयुर्वेदिक क्षमता अच्छी से भाव तंत्रोक्त शास्त्र मध्य यार वशीकरण, उच्चाटन, शत्रु मारण विभिन्न प्रकार तंत्रोक्त कार्यकलाप करा जाए जहाँकि आपण मानक अल्पे बहुत जना थिबो। तेबे एही डालिंब गछर ए जो तंत्रोक्त काठी माध्यम आपण किभली काहाको वशीभूत करि परिबे, शत्रुर विनाश करि परिबे ताको एही क्षुद्र वीडियो माध्यम आपण मानक आगे परिवेशन करछि। ध्यान सहकारे सुनुथांतु। जदि आपण माने एही डालिंब गछर काठी को हाथ में धरिकी निधि धन प्राप्तिर मंत्र को मानसिक भाव में उच्चारण करी जमी उपरे आपण गुरुपुष्य जोगरे भ्रमण करती तेबे माटी तले केउ स्थान रे गड्डा धन पोता अछि ताहा आपनको ज्ञात होइता है। जो स्थान रे एही गड्डा धन थिबो सेही स्थान रे आपण पहुंचिया मात्रे एही डालिंब गछर काठी जाको हाथे धरिके आपण माने जमी उपरे बुलुथिबे सेही समय एक झटका लागिबो एही डालिंब गछर काठी को एवं काठीटी दुई गड़ होई जिवो। अर्थात आपण जानि परिबे ठीक सेही स्थान रे ही माटी तले गड्डा धन अछि। ताको खनन कले बहुत किछि गुप्त द्रव्यर सुना रूपा धातुर संधान मिलिबो। तेबे ए ऊपर एक सविशेष विवरण युक्त वीडियो मु भविष्य क्रमे चैनल रे अपलोड करिवि। आपण चैनल को सब्सक्राइब करी बेल बटन दबाई कि रखितांतु जद्वारा कि मु जेतर मध्ये एई वीडियोटी को छाड़िबि तार नोटिफिकेशन आपण पाखरे सीधा सड़क पहुंचबो एवं आपण माने ताको देखिकरी अनेक किछि ज्ञान अर्जन करि परिबे। तेबे आजिर एई क्षुद्र वीडियो रे मु केवल दुई गोटी प्रयोग विधि कहूची। गोटे होची किभली आपण माने सहजरे काहाको निजर वश्यता स्वीकार करि परिबे। से नारी हो वा पुरुष जेकोसी क्षेत्र रे आपण प्रेम प्रणय विवाह क्षेत्र हो, चाकरी वृत्तिगत क्षेत्र हो, व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र हो, जेकोसी प्रकार क्षेत्र रे आपण कौनसी व्यक्ति नारी पुरुष किभली सहजरे निजर वश्यता स्वीकार करेकरी निजर अभिष्ट को पूर्ण करि परिबे। ध्यान सहकार शुणंतु। जेतबेले कौनसी व्यक्ति नारी बा पुरुष रास्ता रे जाउथिबो तार बाम पादटी को लक्ष्य रखिथिबे। बाम पाद तार रास्तार को अंश रे पड़ुची आपनकर सेही अंश उपरे रास्ता उपरे आपण ए डालिंब गछर काठीटी को प्रथम संग्रह करथिबे ताको लेखनी हिसाब रे व्यवहार करिवे एवं से डालिंब गछर लेखनी रे तार बाम पाद रास्ता उपरे जोठी पड़ुची सेठी केवल आपनकर नाम ही ता उपरे लिखि दबार अछि। ता नाम लिखिबे नाही, आपनकर निज नामटी को उल्टा अक्षर रे तार बाम पाद जोठी रास्ता उपरे पड़िची तारि उपरे आपण लिखि देबे उल्टा अक्षर। अर्थात मु आपनको उदाहरण स्वरूप निज हाथ में लिखिकी वीडियो स्क्रीन माध्यम देखौची। धरा जाओ आपन नाम होची राजा। राजाटा को सीधा हिसाब से लिखिले बामरु डाहण पट को आप राजा बेल लिखती, मात्र ताको उल्टा लिखिले आपन डाहणरू बाम पट लिखा पड़ो। केमिति तार आकृति प्रकृति वीडियो स्क्रीन को लक्ष्य करंतु। मु लिखिकी आपन को देखौची। एही बली भाबरे आपन जदि उल्टा भाव निजर नाम को
ତାର ବାମ ପାଦ ଯୋଉଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ତାହାରି ଉପରେ ଆପଣ ଏଇ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର ଲେଖନୀ ସହାୟତାରେ କେବଳ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶ୍ୟତାକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ସାମୟିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେହେତୁ ଯଦି କୋଉ ବାଟେ ସେ ଲେଖାଟି ସେଠୁ ଲିଭିଗଲା, ପହଁରା ପହଁରି ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ପାଣି ଢାଳି ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ପବନରେ ସେ ଜାଗାରୁ ଲେଖା ଲିଭିଗଲା, ତେବେ ଏହାର ମୋହିନୀ ପ୍ରଭାବ କଟିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜୀବନ ବଶ୍ୟତାର ବଶୀକରଣ ପ୍ରଭାବ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହୁଛି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛରୁ ଚେରକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର କାଠିକୁ ଲେଖନୀ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କାଳି ଆପଣ ଆଣିବେ, ଏ କାଳିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। এই କାଳିରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍କନ କରିବାର ଅଛି ଭୋଜପତ୍ରରେ। ଭୋଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ। ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର କାଠର ଛାଲି। এই ଭୋଜପତ୍ର ଆପଣମାନେ 2 ରୁ 3 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ପଂସାରୀ ଭାଇ ପୁଟଲି ବଣିଆ ଦୋକାନରୁ ପାଇପାରିବେ। ଭୋଜପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଆଉ 3ଟି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁଙ୍କୁମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋରଚନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ କାଳି। এই 3ଟି ଏକ ଜିନିଷ ବି ସେଇ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପୁଟଲି ବଣିଆ ପଂସାରୀ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ମିଳେ। ଏତିକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାକୁ କାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ କାଳି ଏବଂ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର କାଠିର ଲେଖନୀ ସହାୟତାରେ এই ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଉଛି, সেই ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଭୋଜପତ୍ରର ଗୋଟେ ପଟରେ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଜପତ୍ର ଯେଉଁ 2 ପଟ ରହିଲା, ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ ଏବଂ ତାର ପଛପଟେ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକୁ ଲେଖିଦେବେ। ଏହାକୁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ରୂପା ତାବିଜରେ ଭରିକିରି ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶନିବାର ଦିନ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇ ମୁଖକୁ ମହମ ଜଉମୁଦ ଦେଇକିରି ବନ୍ଦ କରିକିରି ଲାଲ ଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁରୁଷ ହେଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧି ନେଉଛନ୍ତି, ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧି ନେଉଛନ୍ତି ଅଥବା ଏହାକୁ ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭୋଜପତ୍ରର ପଛପଟେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଆଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତିରେକେ ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ କରି ଚାଲିଛି, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି, ଶାରୀରିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛି, ମାନସିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅପମାନ ଦେଉଛି, ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଉନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦର୍ପ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ এই ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ କାଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ এই ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଏକ କଳା ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ 21 ଗୋଟି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର କାଠିକୁ ଗୁନ୍ଥିକି ଗୋଟେ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତତ୍ସହ କିଛି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର ଶୁଖିଲା କାଠି ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଧୂପ ସରା ଉପରେ এই ଶୁଖିଲା ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର କାଠି ରଖିକିରି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ବା ପୂଜା କର୍ପୂର ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ସହାୟତାରେ ଏବଂ ଗାଈ ଘିଅ ସହାୟତାରେ ତାକୁ ଜାଳିକିରି ଏକ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ସେହି ଶତ୍ରୁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଫଟୋକପି କାଗଜ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ କାଢ଼ିଥିବେ ଏବଂ ସେ ଫଟୋର ପଛପଟେ ଶତ୍ରୁର ନାମ, ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିକିରି ଆପଣ ଏହି ଅଗ୍ନିରେ ତାକୁ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସାମ୍ନାରେ ମାତା କାଳୀଙ୍କର ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 21 ଗୋଟି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର କାଠିକୁ କଳା ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମାତା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ନିଜେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ମୁଖା ହୋଇକି ବସିଥିବେ, କଳା ଆସନ ପକେଇକି ବସିଥିବେ। ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେଇଠି 108 ବାର ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ସହାୟତାରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳା ଥିବ ତାହାରି ସହାୟତାରେ ହଉ 108 ବାର ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର এইଭଳି ରହିବ, ଓଂ ଅମୁକ ବୈରୀନାଶକ ଦୋତ ଦୁରୁକଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ଅମୁକ ବୈରୀନାଶକ ଦୋତ ଦୁରୁକଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ଆପଣ ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯିଏକି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ସେଇଠି ନେବେ। ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ এইଭଳି ଭାବରେ ସେଇଠି 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ପରେ ସେହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବଶେଷାଂଶ ହୋଇକି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜଳା ପାଉଁଶ, ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର କାଠି ଯାହାକି ଏହି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ନଦୀ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଲାଗ ଲାଗ 3 ଗୋଟି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଦେଖିବେ। ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ସେହି ଶତ୍ରୁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଭୁଲ ମାଗିବ ଏବଂ
आपको हैरान करिबो नाही बोली सपोर्ट मध्य करिबो। बहुत क्षेत्र में देखाई जेकोसी जिते बड़ शक्तिशाली शत्रु होता सी ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ସ୍ତରରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟି ଯାଇଛି। କେତେକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତ୍ରୁଟି ଏକ ପରମ ମିତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବଶୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟି ବଶୀକରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଶୀକରଣ ଯଦି ଆଜୀବନ ବଶୀକରଣ ଚାହାନ୍ତି ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଶୀକରଣଟିକୁ କରନ୍ତୁ, ନାଇଁ ତ ସାମୟିକ ବଶୀକରଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବଶୀକରଣ ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶେଷୋକ୍ତ ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ निधिधन गुप्तधन गड़ाधन भली प्राप्त हे। निश्चित भाव में खूब शीघ्र तार एक भिडियो प्रस्तुत कर आपण सामना को नहीं आसबि, जद्वारा कि आपण मैंने गुप्तधन को किभली प्राप्त करें तापर सम्यक ज्ञान अर्जन करें। जदि भिडियोटी भल लगुए निश्चित भाव लाइक करेंगे, सांगसाथी महल में यथेष्ट मात्रा शेयर करेंगे। भिडियो क्षुद्र परिसर मध्य मत विदाय दिंतु। पुणी आप देखा यही एक शिक्षणीय भिडियो से पर्यटन दर्शक बंधु आप समस्ते मंगलमय कृपार भले था रहुछि। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओं शांति ओं शांति ओं शांति। नमस्कार।